अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहैसियत न्यूरोलॉजिस्ट मैं एक बहुत बड़ी तादाद एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मरीज़ों की देखता हूँ। और मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है जिसके मुतालिक लोग बहुत से ख़यालात, बहुत से सच्चे और बहुत से झूठे ख़यालात रखते हैं। और आज मैं ऐसे 5 मिथ्स यानी झूठी बातों, तवाहमात का ज़िक्र करूँगा जो कि मुआशरे में हमारे बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। ना सिर्फ़ पाकिस्तानी मुआशरे में बट प्रॉब्ली पूरे के पूरे बर्रे-सग़ीर में, यानी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे के सारे शामिल हैं, क्योंकि जो पहले कल्चर हमारा बहुत यानी एक साथ सदियों रहने की वजह से मिलता-जुलता है, तो इस वजह से जो झूठी बातें फैलीं इल्म की कमी होने की वजह से, या उस वक्त चीज़ें डिस्कवर ही नहीं हुई थी, वो भी मिलती-जुलती हैं। तो स्टिक अराउंड, क्योंकि अगर आपके किसी प्यारे को या किसी जानने वाले को एपिलेप्सी है तो ये टॉक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मिर्गी के मुतालिक जो पहली झूठी बात काफ़ी कॉमनली फैली हुई है कि मिर्गी जादू की वजह से या कोई जिन के असर की वजह से होता है, ये कतन सच नहीं है। मिर्गी बाकी सारी बीमारियों जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर की तरह एक बीमारी है, और क्योंकि ये किसी जादू या किसी तावीज़ या किसी जिन्नात के असर की वजह से नहीं है, तो इसका इलाज भी कोई जादू का तोड़ नहीं है, बल्कि इसका इलाज दवाएं हैं जो कि अब पिछले कई डेकेड से, तकरीबन 40-50 साल से काफ़ी कॉमनली अवेलेबल हैं पूरी दुनिया के अंदर, और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिर्गी के दौरों को कंट्रोल कर सकती हैं। तो इन शॉर्ट, मिर्गी का मर्ज़ या मिर्गी का दौरा किसी जिन का असर या किसी तावीज़ का या किसी अ, बदनज़री का असर नहीं है, बल्कि वो एक बीमारी है और उसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी एक बहुत कॉमन झूठ जो कि हमारे मुआशरे में फैला हुआ है कि मिर्गी एक नफ्सियाती मर्ज़ है, यानी कि एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर अमूमन ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें या तो कोई आवाज़ें सुनाई देना, कोई चीज़ें नज़र आना जो कि सच में ना हो, उसके अलावा शदीद डिप्रेशन होना, ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, ख़ुद की कलाइयों पे कट्स लगाना, अपने आप को इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता शदीद नुकसान पहुंचाना, हत्ता कि ख़ुदकुशी तक कर लेना। ये सारी साइकियाट्रिक डिजीज़ेज़ यानी कि नफ्सियाती बीमारियां हैं। मिर्गी अमूमन एक दिमागी बीमारी के तौर पे सोची जाती है, जिसमें दिमाग के किसी एरिया में एबनॉर्मल करंट्स जनरेट होने की वजह से उस एरिया का जो फंक्शन है वक्ती तौर पे माऊफ हो जाता है, और अगर पूरे दिमाग को वो करंट टेक ओवर कर ले, सीज कर दे पूरे दिमाग को, तो उससे पूरे जिस्म का फंक्शन माऊफ हो जाता है, जिससे बेहोशी और जिस्म का अकड़ना, झटके लगना, मुंह से झाग निकलना, पेशाब निकलना, जो कि अमूमन हम एक मिर्गी के दौरे के साथ जिस तरह की अलामात को जोड़ते हैं वो सब कुछ हो जाता है। तो मिर्गी एक नफ्सियाती मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, दिमागी बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। एक और वहम या एक झूठ जो मुआशरे में मिर्गी के मरीज़ों के मुतालिक फैला हुआ है, वो ये कि मिर्गी के मरीज़ों की समझ और अक्ल में कमी होती है। ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि अगर मिर्गी का मर्ज़ प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड हो और मरीज़ को दौरे ना हो रहे हैं और रेगुलरली, तो वो लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, नॉर्मल पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, एक फ़ैमिली लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। और सिवाय चंद जॉब्स के जिनमें ये ख़तरा है कि अगर उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो उससे नुकसान हो जाए, जैसे कि ड्राइविंग, पब्लिक ड्राइविंग ख़ास तौर पे, उसके अलावा पायलट बनना, जहाज़ उड़ाना, ये वाली जॉब्स मिर्गी के मरीज़ों को अलाउड नहीं होता करना। उसके अलावा बाकी सारी जॉब्स जैसे कि डॉक्टर की जॉब, अकाउंटेंट की जॉब, जैसे कि किसी ऑफ़िस के अंदर जो डेस्क जॉब्स हैं वो करना, इवन लेबर की जॉब भी करना, उनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके दौरे कंट्रोल्ड हों। तो मिर्गी के मरीज़ के अगर दौरे कंट्रोल्ड हैं तो उनका ज़हन, सोच, समझ, अक़ल, इमोशंस सब कुछ नॉर्मल होते हैं। चौथा और बड़ा इंटरेस्टिंग झूठ जो मिर्गी के मरीज़ों के मुतालिक काफ़ी कॉमनली फैला हुआ है, ख़ास तौर पे हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, गाँव हैं, वहाँ पे ये समझा जाता है कि मिर्गी का एक इलाज शादी कर देना है। और बहुत सी दफ़ा बच्चे बच्चियों को जब मिर्गी के दौरे हो रहे होते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है, इस उम्मीद में कि शायद इसकी वजह से ये दौरे कंट्रोल हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। जैसे मैंने बताया कि उसमें दिमाग में किसी एरिया में एबनॉर्मल करंट्स
کی جو لہر ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے اور وہ یا ایک ایریا کو معاف کر دیتی ہے دماغ کے پورے دماغ کو معاف کر دیتی ہے. تو اس کا شادی سے بالکل کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور بہت سی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی کرنے سے، کیونکہ آبویسلی شادی ایک ذمہ داری ہے، اس کے بعد ڈیوٹیز انسان کی بڑھ جاتی ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. بہت سی دفعہ ان ایڈڈ ذمہ داریوں کی وجہ سے مرغی کا مرض خراب بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر شادی کے بعد خاتون پریگننٹ ہو جائیں تو بہت سی مرغیاں پریگننسی کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں. اور ایک اور بات جو جاننے کی ہے کہ کچھ مرغی کی دوائیں، خاص طور پہ کچھ پرانی ایسی ڈرگز ہیں، وہ ایسی عورتوں کے لیے کہ جو حاملہ ہو سکتی ہوں اور جن کے بچے ہونے والے ہوں، ان کے لیے بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، بچے کو نقصان کر سکتی ہیں اور پیشنٹ کو خود بھی نقصان کر سکتی ہیں. اس لیے جن لوگوں کی بھی شادی ہو رہی ہو، ان کو لیے بہتر ہے کہ وہ کسی نیورولوجسٹ سے، نیورو فزیشین سے کنسلٹ کریں. تو اس جھوٹ کا جواب یہ ہے کہ مرغی شادی کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی. پانچواں اور آخری جھوٹ جو مرغی کے متعلق پھیلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ کہ جب مرغی کا دورہ ہو رہا ہو تو مریض کو یا تو کوئی پیاز وغیرہ سنگھا دینی چاہیے یا کوئی جوتا سنگھانا چاہیے جس سے اس کا دورہ رک جاتا ہے. یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے. جو ایک ایوریج ڈیوریشن ہے مرغی کے دورے کی وہ تقریباً 1 منٹ ہے، اور زیادہ تر دورے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ جوتا سنگھائیں یا موزہ سنگھائیں یا جو مرضی کرائیں، وہ دورے نے ختم ہونا ہے موسٹ لائکلی. اور آپ کا یہ ذہن بن جائے گا کہ شاید آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ دورہ ختم ہوا ہے. نہیں، موسٹ لائکلی وہ دورہ اپنی ٹائم پورا کر کے ختم ہو گیا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کچھ ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں اس مریض کی، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ اس مریض کو فرنیچر وغیرہ سے دور کر کے، کہ کیونکہ جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، فرنیچر سے دور کر لیں. اس کے علاوہ ان کو دائیں کروٹ پہ لٹا لیں، ان کے چہرے کو نیچے کی طرف کر لیں تاکہ اگر منہ سے کچھ لعاب یا جھاگ یا الٹی وغیرہ نکلے تو وہ باہر آئے، بجائے اس کے کہ سانس کی نالی میں جائے. اور تیسری چیز یہ کہ ان کے منہ میں کچھ بھی نہ ڈالیں. بہت سے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے منہ میں کوئی چمچ یا پین یا کوئی انگلی وغیرہ ایسی چیز ڈال دیتے ہیں اس خوف میں کہ ان کی زبان نہ کٹ جائے. وہ جبڑا اتنا ٹائٹلی بند ہوتا ہے کہ کوئی لوہے کی چیز جیسے کہ چمچ وغیرہ ڈالنے سے ان کے دانت ٹوٹ سکتے ہیں، اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو مرغی کا دورہ کسی ایسے عمومی عمل سے، جوتا یا پیاز سنگھانے سے نہیں رکتا، بلکہ اگر کوئی دورہ اتنا لمبا چل رہا ہو کہ وہ منٹوں میں اور گھنٹوں میں چل رہا ہو تو ایسے مریض کو ایمرجنسی میں لے کے جانا چاہیے، اور وہاں دوا کے ذریعے سے مرغی کا دورہ روکا جا سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان 5 جھوٹی باتوں جو کہ مرغی کے متعلق ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، سن کے اور ان کا رد سن کے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.